फलक शेर भाई, फलक शेर साहब आप क्या करते थे पहले? सर ट्रैक्टर ट्रैक्टर चलाता था। अच्छा, ट्रैक्टर ट्राली चलाते थे आप। हाँ जी। तो ये आपको कब से हुआ है ये? ये सर 8 महीने हो गए हैं। अच्छा, तो ये हाथ आपके नीचे सही नहीं आते? नहीं सही नहीं आते। अच्छा अच्छा, ये उंगलियां इस तरह हो गई हैं आपकी? उंगली इस तरह हो गई है। ये अच्छा। देखें, अच्छा, ये हिलाए इनको। अच्छा, नहीं सही काम नहीं कर रही है। सही काम नहीं कर रही। ये टांगे जो हैं इनकी सीधी नहीं हो सकती, जहाँ पे हैं यहीं पे जिस तरह हैं इसी पोजीशन में रहेंगी। अच्छा, इनको अगर इस तरह सीधा किया जाए फिर? नहीं होती सर। अच्छा, सीधी नहीं होती है। नहीं। ये देखिए पाँव पे आप देख सकते हैं वर्म, देखते हैं किस तरह ये सूज गई हैं। ये इस तरह आप यहाँ से भी आपको वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए जी, ये बाजू इनके आप देख सकते हैं जी, बच्चे जितना ये बिल्कुल यहाँ पे सूख गए हैं इनके बाजू। जी अच्छा ये जिन्हें लोगों को जदात रकबे वो भी इहो जो लोगों की इमदाद करन। जी जी गरीब लोगों की असां कहीं तक पहुँच नहीं सकते हैं, तुरंत हैं कहना मकसद है कि बेकार है खड़ा पाया है जी जी सारी इमदाद कोई नहीं करेगा। जी जी उन्होंने चाहिए कि मेहरबानी करन, गरीब लोगों की इमदाद करन। जी जी, आमीन आमीन। नाजरीन, ये भाई पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जिनको अता किया है, बहुत अता की है, उनको चाहिए कि हम लोग चल के नहीं जा सकते, अपने बिस्तरों पे लेटे हुए हैं, मैं भी लेटा हूँ, मेरी तरह और भी बहुत सारी दुनिया इस तरह मुस्तहिक है। तो जिनको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बहुत रिस्क नवाजा है, रिस्क हलाल नवाजा है, उनको चाहिए कि वो हम जैसे गरीब, मोहताज और जो बेसहारा लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, उनको अपने याद रखा करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और उनकी इमदाद क्या करें। अल्लाह ताला उनका ये अमल अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाएगा। कितने मिल गए जी पैसे? 10,000। 10,000 इन भाई के लिए हमने पहुंचा दिए, जो कि ज़ेबा माई की तरफ से उनके औलाद ने, उनके बेटे ने भेजे हैं। तो ये आपने वसूल कर लिए जी भाईजान। 10,000 रुपये आपके अजीज़ को हमने पकड़ा दिए, आप इनसे फिर कर लीजिए। ठीक है सर, ठीक। वसूल हो गया आपको जी? हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा, अल्लाह ताला उनसे भाई को कामला अता फरमावे, सेहत कामला अता फरमावे, उनके बच्चों को अल्लाह सुख सेहत दे, आमीन जिन्हें सारे वास्ते पैसे 10,000 भेजे, आमीन इमदाद की अल्लाह उन्होंने चंगा ही करे। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है सी? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से? क्या हाल है भाईजान? ठीक है, खैर खैरियत है सी? अच्छा भाईजान, ये क्या नाम क्या है जी आपका जी? मेरा नाम फलक शेर जी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रतास के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाजरीन, इस वक्त मैं बस्ती कादराबाद और चक नंबर 10 10 के आगे क्या है जी? बीसी 10 BC में मौजूद हूँ। ये बहावलपुर के करीबी चक है। अगर आप बहावलपुर से खैरपुर रोड की तरफ निकलें तो बगदाद स्टेशन क्रॉस करने के बाद राइट साइड पे फाटक पे क्रॉस करें तो 10 चक आएगा। 10 चक से फिर आगे अंदर मजीद अगर नहर की तरफ जाएं तो वहां से फिर एक लेफ्ट साइड पे कच्चा रास्ता अंदर मुड़ता है। तो ये बस्ती है कादराबाद। तो बस्ती कादराबाद में मैं यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे एक भाई हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सेहत कामला अता फरमाए जल्द से जल्द। ये मेहनत मजदूरी किया करते थे, ट्रैक्टर ट्राली वगैरह चलाया करते थे। तो इनको कोई बीमारी वगैरह लाहक हो गई है। ये तो डॉक्टर अब सही तशखीस करेंगे कि इनको क्या मसला है।
تو ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ گئے ہیں اور ہاتھ بالکل سوکھ گئے ہیں، وہ میں آگے چل کے بھی آپ کو دکھاؤں گا، اور مزید ان کی ٹانگوں پہ بھی سوجن ہے، پچھلے 6 سے 7 ماہ سے یہ بستر سے ابھی اٹھ بھی نہیں سکے، بالکل یہیں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ بھائی آج ہمیں گائیڈ کر کے یہاں تک لائے ہیں، ان سے بھی مزید ہم پوچھیں گے، باقی ان بھائی سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ویڈیو کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے، نہ تو کوئی ذاتی شہرت ہے اور نہ ہی کوئی اور مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کے دلوں میں اور آپ لوگوں میں یہ موٹیویشن پیدا کی جا سکے کہ آئیں اور اس طرح کے مستحق لوگوں کی امداد کریں، اپنے مال میں سے خرچ کریں اور صدقہ جاریہ کے طور پر ایسے اعمال کریں جو دوسروں کے بھلائی کا باعث بھی ہوں اور خود اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا روز قیامت بہت بڑا اجر پائیں۔ تو ان کے بھائی کے لیے امداد جو ہمیں بھیجی ہے، ہمارے یہیں بہاولپور کے بھائی ہیں، انہوں نے نام تو اپنا ظاہر نہ کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ان کی والدہ جو ہیں زیبا مائی ان کی والدہ کا نام ہے، وہ بھی بیمار رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی نیک عمل کے باعث، اس طرح ان بھائی کی مدد کرنے کے باعث اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ تو آپ لوگوں کی دعا کی التجا ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیبا مائی کو جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ان کے بیٹے نے جو ان کی امداد کے لیے 10,000 روپے کی رقم بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور اس دنیا میں بھی ان کو بڑا اجر عطا فرمائے اور روز قیامت بھی ان کو اجر عطا فرمائے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم ان بھائی کو، سب سے پہلے تو وہ جو رقم ہے وہ ان کو دیتے ہیں۔ تو یہ بھائی اب گن لیں گے پیسے؟ ہاں یہ گن لیں، پہلے اپنی رقم گن لیں۔ یہ بھائی یہ ان کے ساتھ ان کے عزیز ہیں جو میں لے کے ہیں، بھائی جناب پیسے اپنے گن لیں جی۔ 7 8 9 10 کتنے مل گئے جی پیسے؟ 10,000 10,000 ان بھائی کے لیے ہم نے پہنچا دیے، جو کہ زیبا مائی کی طرف سے ان کے اولاد نے، ان کے بیٹے نے بھیجے ہیں، تو یہ آپ نے وصول کر لیے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے۔ کتنے وصول کر لیے جی؟ 10,000 10,000 جی بھائی جان، 10,000 روپے آپ کے عزیز کو ہم نے پکڑا دیے، آپ ان سے پھر کر لیجیے، ٹھیک ہے صاحب، ٹھیک وصول ہو گیا آپ کو جی؟ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا بھائی فلک شیر صاحب، آپ کیا کرتے تھے پہلے؟ سر ٹریکٹر چلاتا تھا۔ اچھا ٹریکٹر ٹرالی چلاتے تھے آپ، ہاں جی۔ تو یہ آپ کو کب سے ہوا ہے یہ؟ یہ سر 8 مہینے ہو گئے ہیں۔ 8 مہینے، تو یہ کیا ہوا کیا ہے آپ کو؟ یہ سر کوئی کہتے ہیں یورک ایسڈ ہے اچھا جی، ڈاکٹروں کے مطابق، جی جی، کوئی کہتے ہیں کہ اسے جو ہے نا الرجی ہے۔ اچھا تو یہ ہاتھ آپ کے نیچے صحیح نہیں آتے؟ نہیں صحیح نہیں آتا، اچھا اچھا، یہ انگلیاں اس طرح ہو گئی ہیں آپ کی؟ انگلی اس طرح ہو رہی ہیں، یہ اچھا دیکھیں اچھا، یہ ہلائیں ان کو، اچھا نہیں صحیح کام نہیں کر رہی ہے؟ صحیح کام نہیں کر رہی۔ اچھا اچھا، تو اب تو پھر یہ کوئی ٹریکٹر ٹرالی وغیرہ بھی نہیں چلا سکتے ہو، کوئی بھی کام سر نہیں؟ میں اٹھ نہیں سکتا کھٹ سے، اچھا بالکل کھڑے بھی نہیں ہو سکتے آپ؟ نہ سر کھٹ پہ نہیں اٹھ سکتا۔ اچھا اچھا اچھا، کیا دے جی؟ لتا جتھے پہ ہے نا اچھا اچھا یہ لمبے نہیں تھی سکتا، اتنے کھڑے رہتے ہیں۔ اچھا اچھا، ناظرین یہ ان کے بھائی ہیں، یہ بتا رہے ہیں دوسرے، یہ جو ہمیں لے کے آئے ہیں بھائی، ان کے بھائی تو نہیں ہیں، کہنے کا مقصد یہ جو بھائی ہمیں یہاں لے کے آئے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ٹانگیں جو ہیں ان کی سیدھی نہیں ہو سکتی، جہاں پہ ہیں یہیں پہ جس طرح ہیں اسی پوزیشن میں رہیں گی۔ اچھا ان کو اگر اس طرح سیدھا کیا جائے پھر؟ نہیں ہوتی سر۔ اچھا سیدھی نہیں ہوتی ہے، یہ دیکھیں پاؤں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ورم، دیکھتے ہیں کس طرح یہ سوج گئی ہیں، یہ اس طرح آپ یہاں سے بھی آپ کو واضح طور پہ دکھائی دے رہا ہوگا کس قدر یہ سوجن ہو گئی ہے۔ اوپر یہاں پہ بھی ہے سوجن؟ اچھا اوپر زیادہ سوجن نہیں ہے۔ اچھا ٹانگیں کیا سوکھ گئی ہیں؟ ہاں سوکھ گئے ہیں، اچھا ٹانگیں سوکھ گئی ہیں ان کی، تو یہ ہاتھ بھی بازو بھی سوکھ گئے۔ اچھا اچھا، بازو یہ اتارے ہیں تھوڑا سا، یہ اتارے بھائی جان، اس کا تھوڑا ان کا تھوڑا بھائی کا اتار کے دکھائیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ بازو ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں جی، بچے جتنا یہ بالکل یہاں پہ سوکھ گئے ہیں ان کے بازو۔ یہ سیدھے اگر آپ کریں اس طرح تو نہیں ہوتے بازو سیدھے آپ نہیں کے؟ سر نہیں، اچھا، اور اگر آپ اپنی طرف ٹیڑھے کریں تب بھی نہیں؟ نہیں بس اس سے ہے۔ اچھا تو کہاں سے علاج کرا رہے ہیں آپ جی؟ علاج کرا رہے ہیں سر، ہسپتال میں گیا ہوں۔ اچھا جی، اچھا تو ادھر بھی گیا ہوں، اچھا تو کیا عضلات ہسپتال میں، جی جی، نہیں ہوا صحیح۔ اچھا صحیح نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہوا۔ تو یہ رپورٹ دکھائیں بھائی ان کی آپ۔ یہ رپورٹ ہو گئی۔ اچھا یہ ان کی کچھ رپورٹیں ہیں جی، الفلاح کلینک لیبارٹری کی، اور
MIR वगैरह भी कराई है आपने जी? सब कुछ हुआ है, अच्छा अच्छा, तो MIR में क्या उन्होंने बताया जी? कुछ नहीं बताया सर। अच्छा, ये फलक शेर नाम लिखा हुआ है इस पे, फलक शेर है आपका नाम जी? अच्छा, ये क्या चीज़ है जी? अच्छा, पूरी हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट है आपकी, ये अब कितना अरसा हो गया जी आपको? 8 महीने सर। अच्छा, 8 महीने हो गए। अच्छा, ये इनकी रिपोर्टें हैं जी नाजरीन, कुछ MIR की और कुछ मुख्तलिफ डॉक्टर फ़र्रुख जैदी साहब की और मुख्तलिफ रिपोर्टें भी इनकी यहाँ शामिल हैं। ये कुछ हड्डियों के एक्सरे भी। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, भाई वगैरह बता रहे हैं कि इनको 8 माह से ज़्यादा अरसा हो गया तकरीबन इस हालत में, ये चलने फिरने से बिल्कुल माजूर हैं। अच्छा भाईजान, ज़ेबा माई की औलाद जो हैं, जो हमारे भाई हैं, वो इस वक्त आपको देख रहे हैं और ख़ुद अम्मा जो हैं हमारी ज़ेबा माई, वो भी आपको देख रहे हैं। अगर आप कोई पैगाम देना चाहें उनको तो आप पैगाम दे सकते हैं जी। अल्लाह ताला उन ज़ेबा माई को कामला अता फरमावे, सेहत कामला अता फरमावे, उनके बच्चों को अल्लाह सुख सेहत ले, आमीन जिन्हें सारे वास्ते पैसे 10,000 भेजे, आमीन इमदाद की अल्लाह उन्होंने चंगाई करे, आमीन आमीन। उन्होंने बच्चों की मकसद है कि सेहत अता जी, फरमाए, आमीन आमीन जी, आमीन अल्लाह माई को सेहत अता रहे। आमीन 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 लंबी दे, जी भाई, जिंदगी लंबी देवे इसको। आमीन, ने आमीन। सारे नाल इमदाद की थी, बहुत आमीन सही है। आमीन देख लें अगे सानू 10,000 भेजे उन्हें इमदाद के लिए, जी जी देख लें बिल्कुल बेहतरीन है। जी जी। अच्छा भाईजान, इस वक्त मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी दुनिया भी इस वक्त देख रही है। अगर आप दुनिया वालों को मज़ीद कुछ मेरे व्यूवर्स को पैगाम देना चाहते हैं तो वो पैगाम भी आप दे सकते हैं जी। अच्छा, इन लोगों जिन्हें लोगों को जायदाद है रकबे वो भी इहो जे लोगों की इमदाद करन, जी जी गरीब लोगों की। असां कहीं तक पहुँच नहीं सकते हैं, तुरंत दे हैं कहना बे मकसद है कि बेकार है साहब खड़ा दे पैंट है, जी जी सारी इमदाद कोई नहीं करेगा। जी जी उन्होंने चाहिए कि मेहरबानी करें, गरीब लोगों की इमदाद करें। जी जी, आमीन आमीन। नाजरीन, ये भाई पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जिनको अता किया है, बहुत अता की है, उनको चाहिए कि हम लोग चल के नहीं जा सकते, अपने बिस्तरों पे लेटे हुए हैं, मैं भी लेटा हूँ, मेरी तरह और भी बहुत सारी दुनिया इस तरह मुस्तहिक है। तो जिनको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बहुत रिस्क नवाजा है, रिस्क हलाल नवाजा है, उनको चाहिए कि वो हम जैसे गरीब मोहताज और जो बेसहारा लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, उनको अपने याद रखा करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और उनकी इमदाद क्या करें, अल्लाह ताला उनका ये अमल अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाएगा। तो नाजरीन, ये इनका देखें छोटा सा घर है, कच्चा सा एक ही कमरा है जो कि आपके सामने है। मज़ीद आप सहन वाला हिस्सा भी देख चुके हैं। बहुत मुस्तहिक लोग हैं जी। तो कोई रोजी का सिलसिला नहीं है, रोज़ी का, अच्छा भाई कह रहे हैं रोज़ी का सिलसिला नहीं है। चलें जी, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा जी। झाड़ी करते आते जी? ट्रैक्टर ट्राली से पहले झाड़ी करता सी, अच्छा अच्छा, उस तो ही रह गया, हुण बहुत बीमारी बहुत बढ़ गई है। अच्छा अच्छा, ये भाई कह रहे हैं कि पहले ट्रैक्टर ट्राली पे काम करते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल वो किसी काबिल ही नहीं रहे, काम करने के काबिल भी नहीं रहे। तो नाजरीन, इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आखिर में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने, जिन भाइयों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। इसके साथ ही इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।